व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूवर्स आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक सच्चा वाक़या, सच्ची स्टोरी जिसे सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि ये 2016 का वाक़या है। मैं वुमेन राइट्स की नायब सदर थी। तो मेरे पास एक लड़की बहुत ही खूबसूरत, हसीन, खूबरू बच्ची आई। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहानी क्या थी तो व्यूवर्स मैं आपको बताती हूँ। उसकी छोटी बहन थी, उसने अपने साथ रखा हुआ था। उसकी 2 बेटियां थी, एक बेटी होगी 12 साल की, एक बेटी होगी 8 साल की। 2 बच्चियां थी उसकी। उसका मियाँ एशिया मिल्क का अकाउंटेंट ऑफिसर था। शमीम फीड इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक था। तो वो मेरे पास आई। उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि नशे में धुत थी, बिल्कुल आउट थी, बात करती थी तो गिर जाती थी और थर थरा के कांप रही थी। खैर मैंने उसे संभाला, बहुत उसे लीमो पानी दिया ताकि इसका नशा टूटे, मैं इसकी सही बात सुन सकूं। तो उसने मुझे कहा कि मेरी छोटी बहन ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया, मेरे खामद के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। आज मैंने उसको अपनी आंखों से देख लिया। मैं तो उसको अपनी छोटी बहन माँ की तरह प्यार करती थी, अपने पास रखा हुआ था। वालिद की डेथ हो गई थी। वो लड़की इंस्पेक्टर की बेटी थी, उसका बाप की भी डेथ हो गई थी। माँ और भाई इसको सपोर्ट नहीं करते थे। जब ये बात का पता चला तो माँ भाइयों ने यही चाहा कि हमारी बदनामी होगी, हम चौधरी बरादरान में हमारी इज्जत खराब होगी, इस बात को ना उछाओ। तो जाहिर है कि वो भी बीवी थी, बच्चों थी, छत छीन रही थी। और वो इसकी छोटी बहन कहती थी इसको तलाक दो। और बहुत ही खूबसूरत बंगला था, मेरे मोहल्ले में था, पाड़े में था, मैंने देखा था। बहुत खूबसूरत मेरी सोसाइटी के साथ उनका जो घर था, उस लड़की का नाम सोबिया था। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। तो हर औरत अपने घर को बचाना चाहती है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये तुम्हारे शौहर के जहाज, तुम्हारे पास क्या पड़ता है? तो उसने मुझे बताया कि मुझे 81 की गोलियां दे देते थे, मैं नशे में धुत होकर सोई रहती थी। अचानक मेरी जाग हुई, मैं पानी पीने के लिए गई तो देखा तो ये दोनों नाज़ेब हालत में पड़े हुए, मेरा मियाँ भी और मेरी बहन। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे गोलियों की आदत पड़ गई थी। 81 की गोलियां खाती थी और बहुत ही ज्यादा खाती। बहरहाल जी किस्सा मुख्तसर के मैंने सोचा शायद खुद नशा करती है, ये झूठ हो। तो मैं उसकी वालदा से मिली, क्योंकि मैं वुमेन राइट्स की नायब सदर थी और मैं कोई गलत फैसला नहीं करना चाहती थी। गलत आदमी का मैं साथ नहीं देती थी, हक और सच पे चलना चाहती थी। बहरहाल मैं उसके घर गई, उसकी माँ को मिली, उसकी बहन को मिली। तो ये बात वाकई ही सच थी। अब वो ऐसा हुआ कि वो कहे इसको छोड़ दो, वो कैसे। आखिर उसके मियाँ को मैंने बहुत समझाया, उसने मेरी बात ना मानी। जब उसने मेरी बात ना मानी तो मैंने अपने घर के, मेरा घर बहुत बड़ा बंगला था, मैंने अपने घर के हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी। मैंने कहा प्रेस क्लब में रखेंगे, खर्चा ज़्यादा होगा, ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं हेल्प के तौर पे मैं यही चाहती थी कि इस बच्ची के सर से दुपट्टा भी ना जाए, इसको बेटियां भी मिल जाए। बहरहाल जी लड़ाई झगड़ा, उसको खामद ने घर से निकाल दिया। वो नाजायज़ ताल्लुक की बिना पर उसकी बहन भी उसी घर में रह रही। तो जब मुझे सच हकीकत का पता चला, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तमाम मीडिया वालों को बुला लिया, बहुत अच्छा खाने का इंतज़ाम किया। जो भी खर्चा हुआ मैंने बतौर हेल्प के तौर पे, अकार सवाब के लिए मैंने उसकी हेल्प की। सब कुछ हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गई, वेल एंड गुड, सब कुछ जब ओके हो गया तो वो जब इसके मियाँ को मालूम हुआ तो शमीम फीड इंडस्ट्री वाले थे, पावरफुल लोग थे, उन्होंने तमाम चैनल खरीद लिए। बिलीव करें कि तमाम चैनल उन्होंने खरीद लिए। अब मैं परेशान कि अब इसकी क्या किया जाए, ये बंदा कैसे काबू आ जाएगा इसका मियाँ। बहरहाल जी मैंने वो केबल पे चला। केबल पे चलने के बाद जब उसकी बदनामी होने लगी, रुस्वा होने लगा, उसने बीवी से मिन्नत की कि हटवाओ, हम बैठ के आपस में कोई कंप्रोमाइज़ करते हैं। कंप्रोमाइज़ ये हुआ कि उसने बोला तुम यहाँ नहीं रहोगी, मैं तुम्हें बहरिया टाउन, ठीक है, तुम्हें बच्चियाँ भी देता हूँ, तुम्हें खर्चा भी दूंगा, मैं तुम्हें बहरिया टाउन में घर लेके देता हूँ। उस बंदे ने बहरिया टाउन में घर लेके दिया। जब उसको घर लेके दिया, वहाँ रही, बच्चों के साथ रह रही थी, खर्चा भी दे रहा था। वो लड़की नशे की तो ज़ाहिर आदत हो चुकी थी, उसको 81 गोलियों की आदत हो चुकी थी। इसी तरह उसने ड्रिंक भी शुरू कर दी। इतनी खूबसूरत लड़की थी व्यूअर्स, इतनी खूबसूरत कि हाथ लगाए मैल लगता था। खुदा किसी की बेटी की किस्मत खराब ना हो और किसी की बेटी की इज्जत खराब ना हो। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। बहरहाल जी वहाँ पर एक उसके साथ एक पठान खूबरू नौजवान था, ये खुद भी बहुत खूबरू थी, उसके साथ इसका इश्क चलने लगा। तो व्यूअर्स चलता रहा। तो इसी तरह, क्योंकि जाहिर है कि पठान से इश्क करेंगी, ठीक है, वो आपसे घर वालों से छुप कर प्यार भी करेगा, शादी भी
وہ کر لے گا، سب کچھ کر لے گا، لیکن کیونکہ آلریڈی پٹھان خاندان نے اپنے خاندان میں شادیاں کرتے ہیں، خاص طور پہ پشاور کے لوگ، بنوں کے لوگ، پہاڑ کے لوگ. تو ویورز، وہ لڑکا آلریڈی پہلے شادی شدہ تھا، لیکن اس نے اس کو نہیں بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں. اسے شادی کر لی، اس کے ساتھ فلیٹ میں رہنے لگا، ساتھ ہی اس کا گھر، اس کا بھی فلیٹ بحریہ ٹاؤن میں ہی ذاتی تھا. تو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، ملتے رہے. اس نے جو ہے نا، خاوند نے تو طلاق دے کے، اس نے اس شرط پہ اس کو گھر لے کے دیا تھا، بچیاں دی تھی، اس نے اس کو طلاق دے کے، کیونکہ بہن کا بہن پہ تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا، اس کو طلاق دے کے اس کی چھوٹی بہن سے نکاح کیا، اس کو بحریہ ٹاؤن میں سیٹ کیا. بہرحال جی، وہ پٹھان سے عشق ہوا. جیسے ہی پٹھانوں کو پیچھے پتہ چلا کہ ہمارے لڑکے نے شادی کر لی، وہ تو جناب کلاشن کوفے لے کے وہاں پہنچ گئے کہ تم اس سے دور ہو جاؤ، ہم تمہیں ڈھونڈ کے رکھ دیں گے. بڑی وہ پریشان ہوئی اور ٹینشن میں ڈرنک کرنے لگی اور 81 کی گولیاں کھانے لگی. بہرحال جی، بچوں کا بھی فیوچر تباہ ہو رہا تھا. پھر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ لڑکے کو اٹھا کے وہ اغوا کر کے لے گئے اس کے گھر والے، مار پیٹ کے گاڑی میں ڈالا، اغوا کر کے اپنے گھر لے گئے اس کے بھائی. جب اس کو واپس لے گئے، ہفتے بعد، میکسیمم ہفتے بعد، کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی، جب تمہیں اللہ نے بیٹیاں بھی دے دی تھی، میں نے تمہیں گھر کا، اللہ کی طرف سے میں وسیلہ بنی، گھر کی چھت بھی میں نے تمہیں دلوا دی، بیٹیاں بھی دلوا دی، اور وہ شخص تمہیں 70,000 مہینہ خرچہ بھی افورڈ کر رہا تھا، سابقہ شوہر. تو تمہیں کیا ضرورت تھی؟ تم اس وقت تو میرے پاس روتی ہوئی ہے کہ مجھے بیٹیاں چاہیے، اور میں نے تمہاری بیٹیوں کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اور تمہیں میں نے وہاں پر وہ کرنے کے بعد وہ اس کو لے گئے. میکسیمم ہفتے کے بعد ایک وکیل آیا، ساتھ میں کچھ گارڈ تھے، آئے، اس سے سائن کروائے، طلاق کے لے کے چلے گئے. تو میں ان بہنوں کو، بچیوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، خدا کے لیے غلط کام نہ کریں، بچوں کا فیوچر تباہ نہ کریں. اور اس میں نے کیا قربانی دی؟ آپ سوچتے ہوں گے میں نے کیا قربانی دی؟ وہ وومن رائٹس کی صدر تھی. نیکسٹ کمنٹ سن، جو الیکشن ہونے والے تھے، اس بندے نے میری ضد کی وجہ سے، شمیم فرزانہ، وہ تمام الیکشن میں وہ ووٹنگ وغیرہ خرید لی، تو مجھے بلایا گیا، لیکن میں الیکشن میں شریک نہیں ہوں. مجھے پتا تھا کہ ہر چیز بک چکی ہے، لیکن میں یوں مطمئن تھی کہ ایک ماں کو بیٹیاں مل گئی، اس بچی کو گھر کی چھت مل گئی. میرا ضمیر مطمئن تھا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا اور اس کی ہیلپ کی ہے. تو پلیز ہیلپ کریں، ہیلپ کرنا بہت ثواب ہے. اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں.